अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 साला फरजाना को चोरी की बड़ी बुरी आदत थी। इस बंगले में वो चंद दिन से काम करने आ रही थी। सफाई करते हुए मालकिन की सोने की अंगूठी पर नजर पड़ी तो फरजाना ने उठाकर अंगूठी अपने लिबास में छुपा ली। मगर कुछ देर बाद ही मालिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तमाम मुलाजमों की तलाशी लेने लगी। जब मालिक ने पुलिस की धमकी दी तो फरजाना घबरा गई। उसने आंख बचाकर अंगूठी अपने लिबास से निकाली और मुंह में डाली, मगर फिर फौरन ही। मेरा नाम समीना है और मेरी एक बहन थी जिसका नाम फरजाना था। हम दोनों का बचपन गुर्बत, तंगदस्ती और छोटी छोटी खुशियों के दरमियान गुजरा। हमारी जिंदगियों में अगर कुछ मुस्तकिल था तो वो था फाका, पानी की टैंकी का खाली होना, गैस के चूल्हे का खराब पड़ा रहना और माँ की बूढ़ी हड्डियों में दबा हुआ दुख जो हर रोज उसकी आंखों से टपकने के करीब होता था। हमारी अम्मा कहती थी कि हम खानदानी नौकर हैं और ये नौकरियां ही हमारा विरसा है। मेरी नानी एक बड़े बंगले में कपड़े धोती थी। मेरी दादी को एक पुराने सरकारी अफसर के घर बर्तन धोने के लिए रखा गया था। मेरी पुप्पी ने सारी जवानी एक अंग्रेज मेम के कुत्तों की देखभाल में गुजार दी थी और हमारे अब्बा को जब भी कहीं मजदूरी ना मिलती तो वो अमीरों के घरों में माली का काम करने लगते थे। हमने होश संभाला तो ये सारी कहानियां सुनकर यही समझा कि नौकरी करना ही हमारी तकदीर है और यही हमारा मकाम है। स्कूल की फीसें भरना हमारे बस में ना था, इसलिए हमने अपनी तालीम पुरानी किताबों और अम्मा की दुआओं के सहारे हासिल की। मगर नौकरी का काम हमें जल्द ही सौंप दिया गया था। फरजाना मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, लेकिन उसका कद ऐसा निकल आया था कि लोग समझते थे कि वो मुझसे 4-5 साल बड़ी है। वो बहुत होशियार और तेज तरार और बेबाक सी थी। हर वक्त हंसती खेलती थी, लेकिन न जाने कब उसकी तबीयत में एक चुप सी आ गई और फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि वो पहले जैसी न रही। अब वो हर काम से वापस आकर शापर से कोई न कोई चीज निकाल कर रखती थी और कहती, देखो आज भी खाने का इंतजाम हो गया। मैंने अम्मा से पूछा, ये कहाँ से लाती है? तो उन्होंने थकी हुई नजरों से मुझे देखा और आहिस्ता से बोली, ये बंगले से उठा लाती है। कभी मालकिन के बच्चों की चॉकलेट, कभी आधा किलो चिकन, कभी प्याज दाल और कभी बर्तन में बची हुई खीर या चावल। शुरू में हमें लगा शायद मालकिन ने दिया होगा, लेकिन जब फरजाना ने खुलकर कहा कि वो चीजें चोरी करती है तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अम्मा ने उसे बहुत डांटा, बहुत समझाया और कहा, बेटी चोरी बहुत बुरी बात है। अगर पकड़ी गई तो ना सिर्फ तुम्हारी बदनामी होगी बल्कि हमारा खानदानी वकार भी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन फरजाना ने हंसते हुए कहा, अम्मा वकार और इज्जत तब होती है जब पेट भरा हुआ हो। जब भूख हड्डियों में जाग जाए तो फिर प्याज भी खजाना लगते हैं और चॉकलेट सोने की टुकड़ी। अम्मा ने गुस्से से उसके मुंह पर हाथ मारा और कहा, खुदा से डर, ये दुनिया है, अगर पकड़ी गई तो कोई भी दोबारा नौकरी पे नहीं रखेगा। मगर फरजाना जैसे कान लपेट कर सुन रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अब जैसे चोरी को अपना हक समझने लगी थी। मैं उसका चेहरा देखती तो लगता कि वो खुश है, मगर रात को जब हम दोनों अपनी चारपाई पर लेटते तो वो खामोश हो जाती। मैं उसे आवाजें देती तो कहती, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। मगर मैं जानती थी कि वो अंदर से कुछ और महसूस करती है, कुछ ऐसा जिसे वो जुबान पर नहीं ला सकती। कभी कभी वो कहती कि काश हमारे पास भी इतने पैसे होते कि हमें किसी की चीज उठाने की नौबत ही ना आती। काश हमारे कपड़े भी इस्त्री शुदा होते, हमारे जूते भी नए होते। काश हम किसी के नौकर ना होते बल्कि किसी नौकर को आवाज दे सकते। अम्मा अब्बा ने सारी उम्र मेहनत की थी, लेकिन हमारे हालात वैसे के वैसे ही थे। न घर अपना था, न रोजगार, न कोई भरोसा। बस नौकरी मिली तो पेट भरा, वरना सारा दिन चाय पर गुजर जाता था। इन हालात में फरजाना की आदत पक्की होती गई और अम्मा का गुस्सा बढ़ता गया। मगर कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि फरजाना को न जाने क्यों लगने लगा था कि जो कुछ वो कर रही है वो दुरुस्त है। इससे हमारा किचन चलता है, चूल्हा गर्म होता है, सालन बनता है और फाके कम होते हैं। वो कहती, देखो अम्मा, आज सालन है और चावल भी। अगर मैं ना होती तो हम पानी में आटा घोल कर पी रहे होते। अम्मा गुस्से से कहती कुछ, मगर उनकी आंखों में भी वही सवाल होता कि हम आखिर कब तक दूसरों के रहमो करम पर जिएंगे। इस सारी सूरत हाल में मैं हमेशा खामोश तमाशाई बनी रहती, क्योंकि ना तो मैं बहन को रोक सकती थी और ना अम्मा का दिल दुखा सकती थी। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और बस ये दुआ करती थी कि फरजाना किसी दिन पकड़ी न जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी इज्जत का आखिरी पर्दा भी चाक हो जाएगा।
एक दिन मेरा कलेजा तकरीबन बाहर आ ही गया था। मैं और फरजाना हमेशा की तरह सुबह सवेरे तैयार होकर काम पर पहुंचे तो हस्बे मामूल बंगले की बेल बजाई। थोड़ी देर बाद मालकिन बाहर आई। उनके चेहरे पर उदासी थी। मैंने फौरन नोट किया कि उनके माथे पर बल थे और आंखों में वो नरमी नहीं थी जो हर रोज हुआ करती थी। उन्होंने हमें अंदर बुलाया। हम दोनों डरते डरते अंदर चले गए तो वो सोफे पर बैठ गईं और एक ठंडी सांस लेकर बोली, अब तुम लोगों को काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये जुमला सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। फरजाना भी मेरे पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग भी फक हो गया। मैंने फौरन झुककर अदब से पूछा, बीबी जी कोई गलती हो गई हो तो माफी दे दीजिए। हमसे कोई गुस्ताखी सरदर्द हुई हो तो हम आइंदा मोहतात रहेंगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। लेकिन मालकिन ने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम लोग 1 साल के लिए बैरूने मुल्क जा रहे हैं। घर खाली पड़ा रहेगा और जब हम खुद ही नहीं होंगे तो तुम लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिक्र ना करो, मैंने तुम लोगों का इंतजाम एक और जगह कर दिया है। मेरी एक दोस्त है, उसका घर भी बड़ा है और वो भी बहुत अच्छी है। वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। उसके ये अल्फाज मेरे लिए किसी तसल्ली से कम नहीं थे। मैंने गहरा सांस लिया और शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में सोचा कि चलो शुक्र है कोई बुरी बात नहीं निकली। मैंने फरजाना की तरफ देखा। उसकी जान में भी जान आई और वो आहिस्ता से बोली, अच्छा बीबी जी, अल्लाह आपका सफर खैर से हो, हम आपको याद करेंगे। फिर हम दोनों ने अपना मुख्तसर सामान समेटा और अगले दिन उस नए बंगले की तरफ रवाना हो गए जहां हमें अगली मुलाजमत मिली थी। जब हम उस नए घर के अंदर दाखिल हुए तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये घर तो पिछले बंगले से भी ज्यादा शानदार था। ऊंची छतें, संगे मरमर के फर्श, हर दीवार पर कीमती पर्दे और दीवारगीर आईने, बड़े बड़े फ्रेम्स में तस्वीरें, इतना सामान कि इंसान गिनती करे तो थक जाए। मैंने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, इस औरत के पास तो बेतहाशा दौलत है। मैंने फरजाना की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी अजीब सी चमक थी, जैसे वो अभी से कुछ सोचने लगी हो। मैंने उसके कान में सरगोशी की कि देख फरजाना, अब कोई हरकत ना करना। ये घर पहले से भी ज्यादा हसास लग रहा है। अगर यहाँ भी कोई शिकायत हुई तो हमारी पिछली मालकिन का नाम भी खराब हो जाएगा और हम दोनों के लिए दोबारा कहीं भी नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। फरजाना ने मुंह बनाया और कहा, ठीक है, अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं जानती हूँ क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो सिर्फ वक्ती तौर पर मानती है, फिर अपनी पुरानी आदत पर आ जाती है। घर की मालकिन वाकई बहुत लापरवाह सी औरत थी। वो सारा दिन सोती रहती थी, नौकरों पर एतबार करके उन पर काम छोड़ देती थी। ना खुद देखने आती थी, ना कोई फहरिस्त बनाती, ना किसी चीज की गिनती करती थी। वो ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी और जब बाहर निकलती तो मोबाइल पर किसी से बात कर रही होती थी। उसकी एक उंगली में मोटी सी अंगूठी थी जो सोने की थी और उस पर बड़ा सा हीरा चमक रहा था। मुझे देखकर हैरत होती थी कि इतनी बड़ी चीज वो खुलेआम पहने फिरती है। उसके इर्द गिर्द कोई चौकीदार या हिफाजत का बंदोबस्त भी नहीं है। मुझे मालूम था कि सोने का भाव आजकल आसमान को छू रहा है। एक दिन फरजाना मेरे पास आई, आहिस्ता से बोली, अगर मुझे ये अंगूठी मिल जाए ना, मैं जिंदगी भर के लिए सुकून में आ जाऊंगी। मैं एक छोटी सी दुकान खोल लूंगी, कोई छोटी मोटी चीजें बेचूंगी और फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानती भी हो ये कितनी कीमती चीज है। अगर तुमने उस पर हाथ डाला तो सीधा जेल में जाओगी और मैं भी साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। उसने फौरन कहा, वादा करती हूं नहीं करूंगी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये मजाक नहीं है, ये उसके दिल की ख्वाहिश थी जो उसकी जुबान से निकल गई थी। और मुझे इस बात का डर लग रहा था, क्योंकि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। ये कहावत ऐसे ही मशहूर नहीं हुई। एक बार जिस दिल में लालच का बीज पड़ जाए वो कभी सूखता नहीं है। मैं पूरे दिन में काम तो करती रही, लेकिन मेरे दिल में एक बेचैनी सी लगी रही। मुझे लगता रहा कि कहीं फरजाना कोई हरकत न कर दे, क्योंकि वो जब भी खामोश होती है जरूर कुछ सोच रही होती है। एक दिन शाम के वक्त जब हम दोनों किचन में काम कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, सच सच बता, तेरी ये आदत कहाँ से पड़ी और क्यों पड़ी? उसने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोली, आदत से क्या मतलब है? तुम जानती हो हम लोग गरीब हैं,
हम लोग सारी जिंदगी दूसरों के कपड़े धोते रहेंगे, उनके बर्तन मांजते रहेंगे, उनके बच्चे उठाते रहेंगे, उनके जूते पॉलिश करते रहेंगे, और आखिर में हमें क्या मिलेगा? चंद 100 रुपए, एक पुरानी साड़ी और कभी कभी बचा खुचा खाना। तुम ही बताओ, अगर हम कोई चीज उठा लें और अपना थोड़ा सा फायदा निकाल लें तो क्या बुरा करते हैं? मैंने कहा, बुरा यही है कि तुम इसे बुरा समझती ही नहीं हो। तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे पास हक है किसी और की चीज पर हाथ डालने का, तो यही सबसे बड़ी गलती है। वो कहने लगी, जब कोई इंसान बुरा काम कर रहा होता है वो उसे बुरा नहीं समझता, उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, और अगर कोई उसे गलत कहे तो वो उल्टा उसे समझाता है कि मेरी मजबूरी है, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और यही सोच उसे रोज रोज गलतियों की तरफ ले जाती है। मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था कि वो अब सुनने के मूड में नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि याद रखना, हर चीज का हिसाब होता है, चाहे देर से हो लेकिन होता जरूर है। लेकिन फरजाना की नजर मुसलसल उसी अंगूठी पर जमी हुई थी जिसे बेगम साहिबा हर रोज रात को सोते वक्त उतार कर अपने बेड के साथ पड़े हुए छोटे से साइड टेबल पर रख देती थी और सुबह उठकर वही अंगूठी दोबारा पहन लिया करती थी। मुझे तो ये अंगूठी एक आम सी चीज लगती थी, लेकिन शायद बेगम साहिबा के लिए ये कोई खास अहमियत रखती थी, क्योंकि उनके अंदाज से ये साफ जाहिर होता था कि वो उसे बड़ी मोहब्बत से देखती थी और कभी कभी यूं ही उस पर उंगली फेर कर मुस्कुरा देती थी। बाजुकात मैं सोचती थी शायद ये उनके शौहर की तरफ से तोहफा था, या शायद उसमें कोई याद छुपी हुई थी, या फिर कोई और दास्तान थी जिसे वो हम जैसे नौकरों से छुपा कर रखती थी। ये अंगूठी 2 से 2.5 तोले की लगती थी और आजकल के सोने के भाव के हिसाब से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो उसकी कीमत कोई 10 लाख रुपए से कम न होती। लेकिन चाहे जितने भी कीमती हो, मेरे नजदीक वो उनकी चीज थी और हमारी औकात बस ये थी कि उसे दूर से देखें और अपने नसीब पर सब्र करें। मगर फरजाना की नजरें अब सब्र की हद पार कर चुकी थीं। वो किसी मामूली बर्तन या चॉकलेट पर नजर नहीं रख रही थी, बल्कि अब उसकी नजर उस 10 लाख रुपए की अंगूठी पर थी। और एक दिन मेरी आंखों ने वो मंजर देख लिया जिसे मैं सारी उम्र भूल नहीं सकती थी। उस दिन हम मामूल के मुताबिक काम पर गए थे और बेगम साहिबा शायद जल्दी सो गई थी, क्योंकि हमने देखा कि वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी और दरवाजा खुला हुआ था। हमने सोचा कमरा साफ कर लेते हैं ताकि शाम तक ये काम भी मुकम्मल हो जाए और छुट्टी के वक्त हमें कुछ कहना ना पड़े। मैं कमरे की सफाई में मसरूफ थी, फरजाना बेड के करीब थी। अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी। मैंने देखा उसने बड़ी सफाई से साइड टेबल का दराज खोला, फौरन वो अंगूठी उठाकर अपने दुपट्टे के अंदर कपड़ों में छुपा ली। मेरे तो जैसे होश उड़ गए, मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैं इससे पहले कि कुछ बोलती या उसे रोकने की कोशिश करती, बेगम साहिबा अचानक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। उनके चेहरे पर नींद का असर था, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं, शायद पानी पीने आई थीं या शायद कुछ तलाश कर रही थीं। मुझे और फरजाना को देखकर रुकी, फिर कहने लगी, छोड़ो इस कमरे को, अब तुम दोनों किचन में जाकर सफाई करो, ये कमरा बाद में साफ करना। मैंने जल्दी से इस बात में सर हिलाया, फरजाना को हाथ के इशारे से किचन की तरफ चलने को कहा। अब मेरे सामने एक अजीब सी सूरत हाल खड़ी थी। अगर मैं उसी वक्त शोर मचा देती और बेगम साहिबा को बता देती कि मेरी बहन ने अंगूठी चोरी की है, तो फरजाना को तो पता नहीं, लेकिन मुझे भी जरूर काम से निकाल दिया जाता, क्योंकि बेगम साहिबा ये सोचती कि एक चोर के साथ दूसरी को क्यों रखें। मैंने दिल ही दिल में सोचा शायद बेगम साहिबा को अंगूठी याद ही ना आए, और अगर याद आ भी गई तो तब हम लोग घर जा चुके होंगे और वो अंगूठी फरजाना के पास से बरामद ना हो सकेगी, तो वो हमें कैसे चोर कह सकेंगी। मैं ये सब किसी बुरे इरादे से नहीं सोच रही, बस ये सोच रही थी कि अगर एक वक्त की चोरी को खुद ही जाहिर कर दूंगी तो उसका नतीजा बहुत संगीन होगा और शायद हम दोनों बहनों को सारी जिंदगी के लिए बदनामी का तौक पहनना पड़ जाएगा। फरजाना के चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद था, जैसे उसे यकीन हो कि वो बच जाएगी, और मैं हैरान थी कि वो इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी इतनी पुरसकून कैसे हो सकती है। हम दोनों किचन में काम कर रहे थे और हमारी छुट्टी होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। मैंने दिल में दुआ की, या अल्लाह ये 15 मिनट जल्दी से गुजर जाएं
اور ہم اس گھر سے نکل جائیں، کیونکہ اب میں مزید کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی چھاتی کے اندر ڈھول رکھ دیا ہو۔ میں نے آہستہ سے فرزانہ سے کہا، بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے، جلدی سے کام ختم کرو اور نکلیں۔ فرزانہ نے بھی ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی جلدی کی وجہ کیا ہے۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ جلدی سے نکل جائے اور وہ انگوٹھی اپنے قبضے میں رکھ سکے۔ ہم دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس دوران اچانک مالکن کی زوردار آواز پورے گھر میں گونجی، ارے میری انگوٹھی کہاں گئی؟ میری انگوٹھی نہیں مل رہی۔ جس نے لی ہے فوراً واپس کر دے، ورنہ سب کی تلاشی ہوگی۔ میری تو جیسے سانس رک گئی اور کچن کی فضا ایک دم سے بھاری ہو گئی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی اور پھر چند لمحوں میں ہی گھر کی فضا بدل گئی۔ بیگم صاحبہ نے سب نوکروں کو آواز دی، سب کو کمرے میں لائن میں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ گھر میں 5 نوکر تھے، ایک مالی جو باہر کے کام کرتا تھا، ایک چوکیدار جو گیٹ پر بیٹھتا تھا، ایک آیا جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، میں اور فرزانہ جو اندر کے کاموں کے لیے رکھے گئے۔ سب کو ایک قطار میں کھڑا کیا گیا۔ سب کے چہرے پر حیرت تھی، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ انگوٹھی کہاں گئی، لیکن میرے دل کی دھڑکن تو پوری طرح بے قابو ہو چکی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انگوٹھی کہاں ہے۔ میں نے چپکے سے فرزانہ کو دیکھا، وہ میرے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، ماتھے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دانتوں کے درمیان زبان رکھ کر آہستہ سے کہا، تم نے جو کیا ہے اب اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک بے بسی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک اس نے ایک انتہائی خوفناک قدم اٹھایا۔ اس نے کپڑوں سے وہ انگوٹھی نکالی اور چپکے سے اپنے منہ میں رکھ لی۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے۔ مجھے لگا وہ پاگل ہو گئی ہے یا پھر یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ اگر منہ میں رکھ لے گی تو بچ جائے گی۔ اب بیگم صاحبہ باری باری سب کے پاس آ رہی تھیں، ان سے پوچھ رہی تھیں کہ انگوٹھی کس نے لی۔ اگر کسی نے غلطی سے بھی اٹھا لی ہے تو ابھی واپس کر دے، ورنہ ہمیں مجبوراً سب کی تلاشی لینی پڑے گی اور پھر پولیس کو بلانا پڑے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب بات صرف بدنامی تک نہیں تھی بلکہ قانون تک جا پہنچی تھی، اور اگر پولیس آئی تو پھر نہ صرف فرزانہ کو بلکہ مجھے بھی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری ساری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ میں نے فرزانہ کی طرف ایک بار پھر دیکھا اور اپنے ہونٹ سختی سے بند کیے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وقت کم ہے اور معاملہ اب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ بیگم صاحبہ سب سے پہلے میری طرف آئیں۔ وہ غصے میں تھیں، ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر انگوٹھی کی چوری کرنے والے کو بخشنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہاتھ اوپر کرو اور اپنی تلاشی دو۔ کیونکہ میں عورت تھی اس لیے وہ خود ہی میری تلاشی لینے لگی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیگم صاحبہ، میں نے واقعی کچھ نہیں کیا، میں بہت ایماندار ہوں، کبھی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ جب سے ہمیں جانتی ہیں تب سے میں نے کبھی آپ کے گھر سے ایک چمچ بھی نہیں اٹھایا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، ابھی دیکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے میری مکمل تلاشی لی اور کچھ بھی نہیں ملا تو وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئیں اور میری طرف بغور دیکھنے لگی۔ پھر وہ فرزانہ کی طرف بڑھی۔ میں اندر سے تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سچ کیا ہے اور انگوٹھی کہاں ہے۔ مگر وہ تلاشی لینے لگی۔ فرزانہ نے بھی ہلکے سے ہاتھ اٹھائے اور نظریں جھکائیں۔ بیگم صاحبہ نے اس کے کپڑوں کو اچھی طرح سے چھانا، اس کے دامن کو، اس کی آستینوں کو، اس کے دوپٹے کے کونوں تک کو دیکھا، یہاں تک کہ اس کے جوتوں تک کو پلٹ کر دیکھا، لیکن کچھ نہ ملا۔ وہ بار بار فرزانہ کے ہاتھوں کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ فرزانہ کے منہ کے اندر وہ انگوٹھی چھپی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، تم نے چوری نہیں کی نا؟ فرزانہ نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر بیگم صاحبہ کو دیکھا اور پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، بولتی کیوں نہیں ہو؟ تمہاری آواز کہاں گئی ہے؟ کچھ بولو، کیا واقعی تم نے انگوٹھی نہیں لی؟ فرزانہ نے انتہائی کمزور آواز میں کہا، نہیں بیگم صاحبہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ بولنے لگی، اچانک اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے ایک دم سے عجیب انداز سے سانس لینے کی کوشش کی، جیسے کچھ اس کے گلے میں پھنس گیا ہو۔
اس نے کھانسنا شروع کر دیا، بہت تیز کھانسی آئی، پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کے ہونٹ نیلے ہونے لگے۔ 3-4 سیکنڈ میں اس کی حالت بری طرح بگڑ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑنے لگی، جیسے کچھ اندر سے اسے گھونٹ رہا ہو، اور کوئی آواز بھی اس کے حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں بالکل ساکت کھڑی تھی اور میری آنکھیں فرزانہ کو گھورے جا رہی تھیں، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے وہ انگوٹھی اپنے منہ میں چھپائی تھی، اور اب وہی انگوٹھی اس کے لیے موت کا سبب بن رہی تھی۔ بیگم صاحبہ بھی بہت گھبرا گئیں اور باقی نوکر بھی آگے بڑھے۔ سب نے سوال کرنا شروع کیا کہ کیا ہوا، کیا ہو گیا ہے فرزانہ کو۔ اس کی کمر پر تھپڑ مارے گئے، اسے سیدھا کیا گیا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور سانس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، مگر اب آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ میں اب بھی خاموش تھی، میں نے ابھی بھی زبان نہ کھولی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہوں، کیا بتاؤں اور کیا چھپاؤں۔ پھر بیگم صاحبہ نے سخت لہجے میں کہا، ڈرائیور کو بلاؤ، گاڑی نکالو اور اسے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ہم خوش قسمت تھے کہ ایک ڈاکٹر اسی کالونی میں رہ رہا تھا، اور وہ ایک تجربے کار پرانا معالج تھا۔ اس کے پاس ہم فرزانہ کو لے کر پہنچے۔ جیسے اس نے دیکھا، اس نے فوری طور پر کہا، اس کے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اسے اندر لے جاؤ۔ اس نے ہمیں انتظار کا کہا۔ فرزانہ کو اندر لے جایا گیا۔ میں باہر بیٹھ گئی۔ بیگم صاحبہ بھی وہیں موجود تھیں۔ ان کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر ایک چھوٹی سی ڈش میں کچھ لے کر باہر نکلا۔ اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر وہی سونے کی بھاری انگوٹھی رکھی ہوئی تھی، وہی انگوٹھی جس کی تلاش میں سب کی تلاشی دی جا رہی تھی، وہی انگوٹھی جس کے چکر میں اتنا ہنگامہ ہوا تھا، وہی انگوٹھی جس کی وجہ سے میری بہن مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ انگوٹھی اس کے گلے میں پھنسی ہوئی تھی، اور اگر کچھ منٹ مزید ہو جاتے تو یہ اندر مزید نیچے چلی جاتی، پھر شاید ہم اسے نہ بچا پاتے۔ بیگم صاحبہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا، دیکھو تمہاری بہن کی حرکتیں۔ میں نے ان کی نظروں کا سامنا نہ کر سکی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ مجھے معاف کر دیں، میں نے انگوٹھی نہیں چرائی، میں نے فرزانہ کو منع بھی کیا تھا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ ڈاکٹر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ابھی لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لڑکی کی حالت بہت نازک ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ ہوا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ بیگم صاحبہ بھی گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، اگر یہ مر گئی تو الزام تو میرے اوپر آئے گا اور مجھے پولیس کے چکر میں جانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے ڈرائیور سے کہا، فوراً بڑے اسپتال لے چلو۔ ڈاکٹر نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ اسے فوری طور پر ایک مکمل طبی سہولت والے اسپتال منتقل کیا جائے، تاکہ وہ مکمل معائنے والا علاج کے مراحل سے گزر سکے۔ ہم لوگ فوراً اسپتال لے گئے۔ اب مجھے مجبوراً اپنی ماں کو بھی سچائی بتانا پڑی۔ میں نے روتے ہوئے سارا ماجرا سنایا، اور وہ بیچاری بھی روتی ہوئی وہاں پہنچی۔ بیگم صاحبہ نے اپنی طرف سے فرزانہ کا ہسپتال میں داخلہ کروایا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر کچھ ہو گیا تو بات ان کے اوپر آئے گی۔ ڈاکٹر نے مکمل جانچ کے بعد بتایا، گلے میں جو انگوٹھی پھنسی تھی اس کی وجہ سے اندر زخم بن چکے ہیں، اور بات کرنے سے مزید تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے اگلے کچھ دن اسے مکمل خاموشی میں رکھا جائے اور ہائی اینٹی بائیوٹک دی جائے، تاکہ انفیکشن نہ ہو اور گلے کا زخم اندر سے ٹھیک ہو جائے۔ تقریباً 8 دن فرزانہ اسپتال میں رہی، اور اس دوران وہ نہ بول سکی، نہ کھا سکی، ہر وقت دواؤں کے سہارے رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل خیال رکھا۔ جب وہ بہتر ہوئی تو اسے اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا، لیکن اب بھی اسے سختی سے کہا گیا تھا کہ زیادہ بات نہ کرے، مکمل آرام کرے۔ اس کی دوائیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ ہر دوسرے دن چیک اپ کے لیے جانا ضروری تھا۔ میری ماں دن رات اس کے ساتھ رہتی تھی، اور میں کام پر دوبارہ نہیں گئی کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی، اور بیگم صاحبہ نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے جیسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں نئی نوکرانی چاہیے جو ہمارے اعتماد پر پورا اتر سکے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچ لیا تھا، اب میں کبھی کسی کو ساتھ لے کر کسی کے گھر پر کام نہیں کروں گی، کیونکہ اگر ایک کی غلطی ہو تو اس کی سزا سب کو ملتی ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ اب میں پھر سے بے روزگار ہو چکی تھی، اور ہماری عزت بھی خاک میں مل چکی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ہم پر بس اتنا کرم کیا کہ ہمیں پولیس کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ انگوٹھی انہیں واپس مل گئی تھی، اور اگر انگوٹھی نہ ملتی تو وہ یہ رعایت بھی نہ دیتی۔
बल्कि पुलिस में शिकायत करके हमें जेल भजवा देती। शायद हम कभी भी इस जिल्लत से ना निकल पाते। खैर, नौकरी तो हाथ से चली गई थी और मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अब कहाँ जाएंगे, कौन हमें काम देगा, किसके दर पर जाएंगे, क्योंकि हमारे माथे पर बदनामी की मोहर लग चुकी थी। कुछ दिन के अंदर फरजाना की तबीयत संभल गई, उसके चेहरे की हवाइयां वापस आने लगी, उसके लहजे में भी नरमी आ गई और वो बार बार अम्मा से लिपट के रोती और कहती कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस एक कदम से हम सबकी जिंदगियों में तूफान आ जाएगा। मैंने अनजाने में सबको मुसीबत में डाल दिया। अस्पताल में जो दिन फरजाना ने गुजारे वो उसके लिए सबक आमोज थे। उसको बार बार तकलीफ हुई, उसके जिस्म में बार बार सुइयां चुभी, उसकी सांस कटी, बार बार उखड़ गई और वो हर बार यही सोचती कि वो क्यों जिंदा है और क्यों इसने ऐसा किया। उसके ख्याल में अगर वो मर जाती तो बेहतर होता, लेकिन अम्मा ने उसे हौसला दिया और कहा कि अब जो हो गया उसे भूल जा और दोबारा ऐसा ना हो। अब वो कोई भी काम नहीं करेगी, वो घर संभालेगी, हम लोग काम पर जाया करेंगे और वो इसी घर में रहेगी जहां हम रहते हैं। लेकिन बात अब सिर्फ हमारी और बेगम साहिबा के बीच नहीं रही थी, पूरी कॉलोनी में बात फैल चुकी थी। सबने कानों कान सुन लिया था कि किस तरह अंगूठी चोरी हुई थी और किस तरह हम रंगे हाथों पकड़े गए थे और अब लोगों की नजरें हम पर बदल गई थीं। उनकी जुबानों में जहर था, मगर हमें जीना था, हमें आगे बढ़ना था, हमें अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना था और उसके लिए हमें सब्र का सहारा लेना था। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से मेहनत की, एक और औरत से बात की जो हमारे इलाके में रहती थी। उसके घर का काम करने वाली मुलाजमा किसी और जगह चली गई थी, तो उसने हमें बुलाकर कहा, देखो मुझे कोई ऐसी बात ना सुननी पड़े जैसी पिछली औरत को सुननी पड़ी थी। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी। हमें उसके लहजे में सख्ती महसूस हुई, लेकिन हमें अपने लिए ये सख्ती मंजूर थी क्योंकि हमें काम चाहिए था और एक मौका चाहिए था। हमने उस औरत से वादा किया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, न ही ऐसी कोई हरकत कभी होगी जिससे आपको शिकायत हो। हमने वादा किया कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने काम से कभी शर्मिंदा ना होने देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उस औरत ने हमें काम दे दिया और हमने सच में दिल लगा के काम किया। वक्त के साथ साथ वो औरत हमसे खुश होने लगी। मैं 1 साल तक उसके यहाँ काम करते रही। इस दौरान कभी एक दिन भी गैर हाजिरी नहीं की, हमेशा वक्त पर गई, वक्त पर काम किया, कभी कोई शिकायत का मौका न दिया। उसके बच्चों से लेकर उसके शौहर तक सब मेरे काम की तारीफ करने लगे। मेरे दिल में फिर से उम्मीद की रोशनी जागने लगी। फरजाना अब मुकम्मल तौर पर संभल चुकी थी और घर में सारा काम संभालती थी। सुबह हम काम पर जाते तो वो हमारा नाश्ता तैयार कर चुकी होती थी, हमारे कपड़े इस्त्री करके रखती थी, हमारे आने तक घर की सफाई सुथराई मुकम्मल होती, खाना तैयार होता। वो अब हमें माँ की तरह संभालने लगी थी। वो हमें बार बार देख के कहती कि मुझे भी कहीं काम दिला दो, मैं अब कुछ गलत नहीं करूंगी। मैंने जो सबक सीखा है वो मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी है। मैं चोरी नहीं करूंगी, मैं किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ मेहनत से रिस्क कमाना चाहती हूँ। हम उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखते और अम्मा आहिस्ता से कहती, हमें अब भी तुझ पर एतबार नहीं है, क्योंकि एतबार एक शीशे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ तो सकते हैं मगर उसमें दरार बाकी रहती है। हमने कहा, हमें अभी खुद बड़ी मुश्किल से काम मिला है और अभी हम किसी को अपनी सिफारिश नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को अगर हमारा माजी पता चल गया तो वो हमें भी काम से निकाल देगा। फरजाना ये सुनकर खामोश हो जाती, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और शर्मिंदगी की परछाइयां साफ देखी जा सकती थी। वो रोज हमें देखती कि हम काम पर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और हमारी थकन हमारी आंखों से झलकती है तो वो भाग के पानी का गिलास लाती, चाय बनाती या हमारे जूते उतारती और कहती, अल्लाह करे मेरे हाथों से तुम्हारी थकन कम हो जाए। वो वाकई बदल चुकी थी। उसके अंदाज, उसकी बातें, उसकी आंखों का रंग, सब कुछ बदल चुका था। वो अब वो लड़की नहीं रही थी जो बेगम साहिबा के जेवर पर नजरें जमाए बैठी थी। वो अब एक ऐसी बेटी बन चुकी थी जिस पर फख्र किया जा सकता था। मगर वक्त को भी वक्त लगता है और जख्मों को भरने के लिए वक्त ही दरकार होता है। अभी बहुत से लोग ऐसे थे जो हमें हकारत से देखते थे, जो हमें चोरों की माँ बहनें कहते थे, जो हमारे दरवाजे के सामने से गुजर कर तंजिया हंसी हंसते थे।
ان کے الفاظ ہمیں کاٹتے تھے مگر ہم خاموش تھے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ سچائی اور محنت وقت کے ساتھ سب کو خاموش کر دیتی ہیں۔ ہم نے دل میں ارادہ کیا کہ اب صرف محنت کریں گے اور اتنی بلندی پر پہنچیں گے کہ لوگ خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے بارے میں کیا کیا کہا تھا۔ فرزانہ بھی اب وہی خواب دیکھتی تھی۔ وہ اکثر رات کو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور کہتی کہ دیکھ بہن، اب ہم دوبارہ کبھی غلطی نہیں کریں گے، اب ہم محنت کریں گے، ہم ایک گھر بنائیں گے، ہم خود کو ثابت کریں گے کہ ہم چور نہیں تھے، ہم صرف ایک بار بہک گئے تھے، ہم صرف ایک بار کمزوری دکھا بیٹھے تھے، لیکن اب ہم مضبوط ہو چکے ہیں۔ اور میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، ہاں فرزانہ، اب ہم وہ نہیں رہے جو کبھی تھے، اب ہم وہ لوگ ہیں جو قسمت کا لکھا اپنے ہاتھوں سے بدل سکتے ہیں۔ ہم نے جو کھویا وہ ایک سبق تھا، جو پایا وہ زندگی ہے، اور اب اس زندگی کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ ہمیں بس وقت کو اپنا ہمدرد بنانا ہے، کیونکہ وقت ہی سب سے بڑا منصف ہے، اور وقت ہی سب سے بڑی سزا بھی ہے، اور وقت ہی سب سے بڑا انعام بھی ہے، اور ہم نے وقت کے دربار میں محنت کی عرضی ڈال دی ہے، اور اب ہمیں یقین ہے ہمارا انصاف ضرور ہوگا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔